lagi Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basenggat Kajubata. Perkenalkan, saya Asih Aprilianti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Palangkaraya. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Materi yang akan saya gunakan adalah narrative text, menerapkan model problem based learning. Untuk selanjutnya, silahkan menikmati video berikut ini. Saya Ahmad Dhani dan teman-teman kelas 10 MIPA 1 siap mendukung Ibu Asih dalam kegiatan uji kinerja hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022. Semangat! Morning, ma'am. Okay, morning. Come in. Good morning, ma'am. Good morning. Come in, please. Morning, okay. Good morning, class. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, thank you. I'm fine too. Okay, before we start, I want to one of you come in front of the class to bring us pray together, please. Before we are English class, let's pray together. Begin. Finish. Okay, stand up, please. And usually we sing Indonesia Raya, but today let's we sing Mars SMA 1 Dusun Tengah. SMA Negeri 1 Dusun Tengah, siap melangkah dengan gagah. Time to check your present list today. Ya, jadi ibu mau mencek absensi kalian. Yang pertama, Istiqamah. Bisa. Oke, Dinda. Bisa. Rabiatul Sahrina. Bisa. Lala Martina. Izatul Majidah. Bisa. Valentina. Bisa. Lesnaya. Bisa. Beriano. Present. Ahmad Dhani. Present. Bima. Present. Paulina. Bisa. Nia. Bisa. Jumiati. Bisa. Rohayatul Jana. Bisa. Anya. Mom. 6. Okay, so she didn't come to our class. Ya. Let us give support to Anya. Ya, she can get well sooner and join with all of you in this class again. Ya, don't forget to keep your healthy, stay safe because a moment we will face our final exam. Ya, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak, gunakan protokol kesehatan kalau jika kalian ada di luar, ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi final exam. What is final exam? Ujian akhir semester, ya. Okay. For today, ya, please make amazing learning, ya, good teamwork, and give the best, ya. Mohon kerjasamanya hari ini, lakukan yang terbaik, dan marilah kita bekerja sama dengan baik, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau memberikan sedikit motivation. I will give you motivation about our material today, ya. Which all of you can reading aloud and clearly recount text, ya, and you know about the structure and others, you can apply in your society too. Nah, apa artinya ini? Ya, diharapkan, ya, wish itu diharapkan atau ibu mengharapkan kalian untuk bisa membaca dengan nyaring dan jelas narrative text, ini salah ketik, dan kalian bisa menyebutkan atau kalian mengetahui struktur apa saja yang ada di naratif dan lainnya, kemudian bisa apply. Apa apply? What is apply? Menggunakan atau menerapkan di society apa?
masyarakat atau di lingkungan kalian. Ya. Apersepsi. Apersepsi itu adalah pemanasan sebelum kita memulai pelajaran. Ya, sekarang Ibu minta Bima Yuda. Ya. In the first pictures here, what you see? Apa yang kamu lihat? Ayo, yang kamu lihat apa Bima? Yang pertama, gambar yang pertama ada apa? Gambar apa ini? Pinocchio ya. Yang lainnya apa lagi? Ada kucing, cat. Kemudian his father atau kalau ada yang bilang kakek-kakek katanya ya. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Ada there is Pinocchio, his father, there is a cat. Ya, kemudian ada juga disebut lizard ya. Biasanya ada lizard tapi ini karena terpotong. Kemudian next in the second pictures ya, who are they? Di second pictures ini ya, apa yang kalian lihat? Yang pertama, a mother, seorang ibu atau di situ wanita tua. What is wanita tua in English? Old woman atau old lady bisa. Kemudian bintang utamanya a crying girl ya, gadis yang sedang menangis ya. Nah, itu tadi berarti kalian you can mention what in the pictures, apa saja yang ada di gambar. Kemudian selanjutnya, do you know about them? Valentina, do you know about them? Apakah kamu mengetahui tentang gambar-gambar dua gambar ini kira-kira tentang apa? Cerita ya. Lebih spesifiknya tentang cerita apa? Yang pertama cerita Pinocchio, and then the second pictures ya, batu menangis. Oke. Let's see this video. Ya, silakan kalian lihat video berikut. This is a title bawang merah, bawang putih, local folk term folklore from Java. Ya, bawang merah, bawang putih itu dari Jawa. A long time ago, in a nice quiet village, there lived a wealthy merchant. He lived there together with his daughter, who was named Bawang Putih. This merchant's wife had long since passed away. The merchant was very fond of his daughter because she was obedient and kind-hearted. Confused on who had done it, itu simple past tense. Nah, di sini jadi strukturnya sudah jelas dan sangat mudah karena di sini menggunakan simple past tense. Ya, dari situ kita bisa menganalisis beberapa ciri dari naratif teks. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan. I have question. Do you know about our legend story? Maksudnya apakah kalian tahu legend story dari daerah kita? Contohnya apa? Yang pertama, legenda Brohong. Apa lagi? Legenda apa? Liang ayam, liang saragi. Please make a group ya. Silahkan kalian buat grup, 3 grup dari 15 orang ini. Silahkan membentuk grup dulu. Oke, sebelum kita mulai discussion kelompok, sebelum we start our group discussion, I will all of you pay attention to this video. This is about the material today. Ya, silakan perhatikan ke depan materi yang akan kita pelajari sebelum kita memulai diskusi kelompoknya. Hello friend, long time no see. Welcome back to Dia YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Have you ever started to read novel or tale that is read by you before going to bed and watching folk tale that finally pay off? All these activities are fun, aren't they? And you know, all text and the story script are examples of narrative text. So, in this video, we will learn narrative text. What is narrative text?
a kind of text to retell the imaginative or fact. Nah, this is the meaning of narrative text. Rohayatul Jannah, please read the English text for us. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story at first tense. Oke, thank you Rohayatul Jannah. Tidak, teks naratif adalah jenis. Nah, jadi pengertian dari teks naratif yang setelah dibacakan oleh Janah tadi, teks naratif adalah jenis teks imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis. Ya, maksud dari kronologis itu adalah secara runtut. Ya, please Izzatul Majidah, silahkan baca what is the purpose of the text. What is the purpose of the text? 1. To entertain the reader. 2. Amuse the reader. 3. To teach moral value. 5. To change social opinion. Oke, there is 4. Thank you Izzatul. Jadi, di sini tujuan dari teks naratif itu yang pertama adalah untuk menghibur pembaca. Yang kedua, membuat pembaca itu merasa senang atau bahagia. Yang ketiga, mengajarkan pesan moral, ya, atau ada pesan yang harus disampaikan. Yang terakhir, nah, ayo, to change social opinion, untuk merubah opini sosial atau pendapat yang ada di sosial. Nah, generic structure dari naratif itu perlu kita ingat. Nanti kita ada tugas tentang generic structure-nya. Yang pertama, orientation. Biasanya ada di paragraf pertama. There is in one paragraph atau first paragraph. Ya, orientation biasanya pengenalan tokoh, tempat, dan waktu disebutkan dalam orientasi atau di paragraf pertama. Kemudian dilanjutkan paragraf kedua, itu dia sampai berapa paragraf tergantung ceritanya. Di situ ada complication atau di situ isinya masalah-masalah yang terjadi. Masalah itu dikembangkan di dalam complication. Biasanya dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf selanjutnya. Resolution itu boleh opsional karena di situ hanya penyelesaian dari setiap masalah. Itu biasanya di paragraf paling akhir. Let's discuss more. First, generic structure orientation. It sets the scene and introduce the participants. Bagian ini digunakan untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Second, complication. Tells the trouble of the story and how the main characters solve them. This part includes situation activities or events that lead problems to the climax. It shows when the crisis arise. Complication menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. And then, the solution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Inilah nantinya yang akan membuat cerita berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain beberapa struktur teks tadi, juga terdapat struktur lainnya yang bersifat opsional. Boleh ada atau tidak. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan materi tentang naratif teks. Nah, untuk lebih memahami, I will give you LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk setiap grup. Jadi di sini kalian diminta untuk mengerjakan beberapa tugas. Nah, untuk yang pertama, tugas LKPD yang pertama itu kalian disajikan bagian pengetahuan. Pengetahuan di sini kalian diminta untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif lisan maupun tertulis. Tapi di LKPD ini Ibu bikin yang tertulis dalam bentuk cerita pendek.
Ya, jadi nanti kalian dihadapkan oleh sebuah cerita, ya, The Legend of Malin Kundang. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada, ya, secara berkelompok. Kalian bekerja sama menjawab pertanyaan. Jawabnya langsung di bawah sini. Sudah Ibu sediakan tempatnya. Dilanjutkan dengan keterampilan, penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan di sini kalian diminta untuk melengkapi tentang struktur teks, ya, tapi dalam bentuk esai, ya, di sini. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menceritakan ulang cerita naratif yang akan Ibu bagikan. Ya, nanti kalian tinggal susun, kemudian kalian presentasikan, menceritakan ulang dari teks yang kalian susun itu tadi. Ya. Please one of you come in front of to collect this. Satu orang cuma bagikan untuk setiap grup. Sudah, silakan dilihat. Work in group LKPD pertama dan kedua sampai yang ketiga. Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD bagian pengetahuan dan keterampilan. Tulis nama grupnya, jangan lupa. Kemudian jawab pertanyaan sesuai dari teks yang ada di halaman pertama. Finish? Yes. Oke, grup 3 sudah? Sudah selesai. Oke. Now we will start to our presentation, ya. Each group will presentation your work. Jadi kalian akan mempresentasikan ke depan, diwakilkan oleh teman kalian 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan cerita yang sudah kalian susun tadi, ya, berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Kita mulai dari grup pertama, silahkan maju ke depan 2 orang. Grup yang lain, please give your suggestion or appreciation, ya. Beri saran atau pujian kalian kepada grup yang sudah menampilkan. Bagi grup lain nanti angkat tangan terus berdiri ketika memberikan saran atau pujian terhadap grup yang pertama. Ya. Silakan perhatikan grup yang pertama menampilkan. Hello guys. Hi. We are from group 1. We will read story that had we read. Around this story, Sangkuriang. Long time ago, there lived a beautiful woman and named Dayasuri. One day, she was building soundly. Her quilt fell off from her house. She prayed to God, "If a man picks up my quilt, he will be my husband. If a woman, she will be my sister." Then, a male dog picks it up for keeping her word. She married the dog and called him Tumang. She gave birth to a baby, named him Sangkuriang, but never told him who his father was. One day, Sangkuriang was hunting with Tumang in the forest and he found nothing. He bounded Tumang for the failure and killed him. When Dayasuri knew that, she hit Sangkuriang, hit with a big stone and asked him to go away. Many years later, Sangkuriang found a house in the forest and
A beautiful woman was inside. The woman Dayang Sumbi recognized him as Sakuryang. He fell in love with her knowing that she was his mother. He forced her to marry him. Dayang Sumbi could not accept it because they were mother and son. She asked him an impossible requirement to marry her. He must build a big boat with it at night and shall be finished by dawn. Sakuryang agreed and built it with head of spear. When he was almost finished, Dayang Sumbi asked woman Narbi to hit the ground as a fact saying that dawn is coming. The spring ran away and Sakuryang failed to finish the boat. He was very angry and kicked away the boat upside down and it turned into a monster called Tangkuban Perahu. That's all. Thank you for other group. Please give suggestion. Silakan untuk grup lain, grup 2 dan grup 3 untuk memberikan saran atau ujiannya terhadap grup 1. Siapa yang duluan silakan. Raise your hand. Angkat tangannya. Ya. Good. Thank you. Grup 3 ada suggestion Anda? Silakan beri suggestionnya untuk grup pertama. Nama kamu siapa? Dari grup berapa? My name is Beneno. I am from Group 3. I think that they did a good job presenting the story. Okay. Thank you for your suggestion. And give applause to Group 1 who had to presentation their task. Okay, next group. Second group or Group 2. Come in front of the class. Good morning, guys. Good morning. We are from Group 2. We will read story that has their Sakuryang. When he was almost finished, Dayang Sumbi asked woman Narbi to hit the grass as a vaccine that dawn is coming. The spring ran away and Sakuryang failed to finish the boat. He was very angry and kicked away the boat upside down and it turned into a mountain called Tangkuban Perahu. That's all. Thank you for other group. Please give suggestion. Silakan untuk grup lain untuk memberikan suggestion atau apresiasi ujian kepada grup 2. Oh ya, silakan angkat Dani. The work is good. I appreciate that. Oke. Thank you. Thank you. Ada lagi? Aku kemarin bacaan pembukaan Ini. itu kamu bacain tawain. Boleh. My name is Dina Kartika from Group 2. They did a good job presenting the story. Okay. Give applause to Group 2. Next, the last presentation from Group 3. From other group, please give attention in front of the class. Hello. Hi. We are from Group 3. We will present an arranged story. The story is long time ago, Leslie Yoglin and Tolong. He had two excellent abilities in terms of fishing and farming. When fishing, Toba was very expert and did not require a long time to get the fish. Just drowned the hook into the river and he got the big fish. One afternoon, he went fishing to a river that was wet now. Within seconds after, he threw the hook into the river. The fish immediately grabbed the bait and he got a big fish for dinner. He immediately went home and along the way he continued fish because of getting enough fish for dinner. He immediately moved the fish from the field to the topsoil with water. Even the fish they first when he spoke to his test was remarkably good. After putting fish inside the shop, he prepared seasoning and firewood which needed
in the process of review. Unfortunately, firewood in the house was out, and he immediately looked for firewood in forest. Several hours later, he went home and carrying firewood pretty much to cook the fish. However, when he got home, he was surprised because the fish was lost. He even found pieces of both and a beautiful girl who was sitting in his room. His wife also angry and assumed that Toba had been found with the girlfriend. Although Toba had begged so much that his wife would not forgive him. And when with his son to the river, the wife and his son turned into a fish again. Instantly, the rain came in a very heavy and flushed Toba. Heavy rain formed a lake known as Toba Lake. Thank you for listening. Please give us a review. Silakan kelompok lain, kelompok 1 dan 2 to give your suggestion or appreciation for group 3. How about the presentation? Yes, please stand up, please. Perkenalkan, nama saya Tukoma. The presentation is very excellent. Okay, thank you. And next. Okay, thank you for your suggestion and appreciation for group 3. Give your applause. Okay, please one of you to collect the LKPD paper. Ya, silakan satu orang mengumpulkan LKPD dari setiap grup. Nah, dari hasil kerja kalian, based on your activity today, bisa kita simpulkan, ya, dari cerita yang sudah kita susun tadi, ya, apakah hal itu memudahkan kalian untuk menunjuk apa saja struktur yang ada di dalam naratif teks, ya? Menurut kalian gimana? Apakah lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Kenapa? Apakah karena ada gambar? Ya, biasanya kan kita naratif teks itu langsung disajikan teks yang seperti ini, ya kan? Langsung. Kita tidak tahu atau kita tidak tahu maksud dari arti biasanya, ya. Kita sulit mengartikan. Nah, kalau kita melihat gambar itu jadi memudahkan kita mencari kata kunci atau keyword in the text. Ya, itu gunanya gambar ketika kita membantu dalam mengerjakan soal, ya. To test your comprehension, ya. Jadi Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetes pencapaian kalian setelah kita mempelajari tentang naratif teks tadi, ya. Silakan satu orang bantu Ibu untuk membagikannya. Iya, semuanya. Silakan perhatikan pada soal evaluasi, silakan kalian tulis nama kalian di sini, ya, karena Ibu lupa nulisnya. Nama dan kelas, hari dan tanggal. Yang pertama, kalian disajikan complete the missing word with the word in the box. Ya, jadi sudah ditampilkan kata di dalam box, tinggal kalian masukkan, kalian cocokkan ke dalam teks. Jadi kalian melengkapi teks serupa, ya, berdasarkan dari kata yang ada di dalam box itu. Silahkan dilengkapi. Nah, setelah teks itu sudah lengkap, kalian isi dari 10 word tadi. Lanjut ke bagian kedua. Di sini keterampilan kalian diuji, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan dari teks yang sudah kalian lengkapi tadi. Ya, what kind this of text? Ya, sudah pasti itu tentang naratif teks. What is the purpose, sosial dan lain-lain. Jadi ini kalian diuji untuk kemampuan kalian struktur dan fungsi sosial dari teks naratif. Nah, silakan kalian isi. Ibu beri waktu 15 menit.
have you finished? Finish. Okay. Please collect to front of the class. Silakan kumpulkan. Satu orang tolong dibantu. Sebelum kita lanjutkan kepada reflection. Baiklah, sekarang kita masuk ke reflection ya, atau umpan balik, atau kita mencerminkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, do you know about the narrative text? Ya, setelah kita pelajari narrative text, kita menjadi tahu atau we know about narrative text. What is narrative text ya? Apa tadi pengertian narrative text? What is the meaning of narrative text? Ya, naratif teks itu tadi adalah menceritakan ulang cerita yang sudah lalu, yang diceritakan secara runtut atau secara kronologis, itu secara singkatnya ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, refleksi yang kedua, the second reflection is, do you know the type of language structure that you can use to tell a narrative text atau legend? Nah, di sini kalian tahu tidak jadinya language structure atau tenses apa yang digunakan ketika kita menceritakan narrative text? Apa tadi? Simple past tense atau tenses yang lampau, yaitu penggunaannya apa rumusnya? Subject plus verb to plus object atau adverb ya, ingat. Atau apa lagi satunya rumus dari simple past tense? Yang kalau pakai to be, subject plus to be-nya apa kalau past tense? Was atau where ya, baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama itu ya, diingat itu rumus simple past tense. Yang terakhir, do you like to read or write a story legend based on the structure of narrative text? Nah, setelah kita mempelajari narrative text itu, apakah kalian jadinya suka gitu, atau kalian bisa menulis sebuah cerita naratif atau cerita legend berdasarkan dari struktur yang sudah kita pelajari ya? Kira-kira kalian mampu tidak? Mampu ya. Ingat strukturnya tadi yang diperhatikan, yang pertama judul, apalagi yang kedua orientation, yang ketiga complication atau krisis atau masalah, dan yang terakhir resolution ya. Ingat, setelah kita menceritakan masalah secara runtut di paragraf 2 sampai berapa paragraf, di paragraf akhir itu kita ceritakan penyelesaiannya dari setiap masalah. Nah, itu terserah mau bahagia, mau sedih, mau apa, cari penyelesaiannya itu terserah kita ya. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, before we finish our lesson today ya, Ibu mau memberikan feedback ya. Untuk pertemuan selanjutnya, for the next meeting we will face the material about passive voice ya. Jadi kalian persiapkan di rumah materi tentang passive voice, karena minggu depan kita akan bertemu pada materi passive voice ya. Silakan kalian pelajari di rumah dulu, baru kita akan mulainya minggu depan ya. Sekarang please one of you come in front of the class to bring us pray before we ending our meeting today. Silakan. Before we are going to home, let's pray together. Begin. Pray finish. Thank you for your attending today. Ya, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Semoga setelah ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Good morning and goodbye. Morning.